କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ, ସେ ଗୋଟେ ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେୟ ମିଳୁଥିଲେ, ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ହେୟ ମିଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାତ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସେ ବେଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏ ଦିନ ହବା ବି କଥା, କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଦେଖିବା କଥା, ଇଏ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ସେ କୋର୍ଟର ଆସନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପଦବୀ ବଳରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେସ୍ଟାରେ ଖଲାସ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦାବି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ବେଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି। ସେ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଯେ इंडियन जुडिशियरी बोली कौन अच्छी सी आज निश्चित भाव जानिथिबे। आगे इंडियन जुडिशियरी की से सम्मान देवार शिखी नथिले, आज निश्चित भाव में इंडियन जुडिशियरी की सम्मान दे शिखिले। ता सहित वकिल कौन, वकिल केबे आवश्यकता आसी ए विषय मध्य से भल भाव जानले। सुप्रीम कोर्ट रो डायरेक्शन थिला, सुप्रीम डायरेक्शन अनुसार आज सरेंडर हेले, सरेंडर बेल रे गले। कौन डायरेक्शन थिला? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देथिला जे सी जो आंटीसिपेट बेल अप्लाई करथिले से बेल ऊपर ताको इंटरिम बेल मिलिछि। से इंटरिम बेल जोटा मिलितला ताको को डायरेक्शन थिला से मे भी बेल रे जाई परिबे। इंटरिम बेल रे सी आज सुप्रीम कोर्ट को सम्मान देके आज बेल रे जाइछन। तो डायरेक्ट डायरेक्शन अछि आ से सुप्रीम कोर्ट जहाँ निर्देश थिला से अनुसार बेल दिया होइछि। आ बेल रे तो गले बेल ट्रायल आरंभ हबो। पटिशन ट्रायल सुनानी पर जा हबो। बेल तो हला बर्तन बेल हो जाए। बर्तन नेक्स्ट तो 50,000 दूसरी रूट रे छाड़चंती। एटा इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट जतला सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट डेट नेक्स्ट जा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट आसो ता अनुसार आउ थरे ये करा जिवो। ता भीतर मध्ये चाहिले कोर्ट ट्रायल आरंभ करि परिबे, ट्रायल भी हो परिबो। रज उपलक्षे बॉयनिका आनिछि 10+20% रो विशेष सरकारी रिहाती 14 जून पर्यंत। आज ही आसंतु बॉयनिका आउटलेट बा ऑनलाइन शॉप करंतु boynika.com रे।